The sudden collapse of the water retention bund near Taman Seri Alam resulted in flash floods, leaving residents with almost no time to react and save their furniture. Tzu Chi volunteers conducted site visits to assess the situation and prepare aid for those affected. Saya sendiri terkejut waktu itu. Siapa Tzu Chi ni? Tapi apabila saya diterangkan oleh pihak Tzu Chi sendiri, dan saya rasa tiada halangan untuk saya menolak. Sebenarnya sangat terharu kerana pihak Tzu Chi menghulurkan bantuan kemanusiaan ini tidak mengira bangsa ataupun agama, dan ia mengeratkan hubungan masyarakat di Malaysia kita itu sendiri. To facilitate relief distribution, volunteers rented a hall from the Residents Association, obtained permits from local authorities, and informed the police to ensure the safety of attendees. Following a thorough verification process, relief funds were distributed to 101 households. Kata daripada Yayasan Tzu Chi untuk memberi bantuan sokongan emosi, terutamanya sebab masa kami semua masih belum stabil sebab masih dalam proses mengemas. So organisasi luar yang tak kenal pun kita siapa, kita strangers tapi datang dan memberi, bagi saya amount ni sangat banyak. Pandangan saya tak terjangka lah NGO Chinese yang datang tolong, yang awal tolong datang. You all adalah orang yang pertama NGO, first time datang nak bantu, tanya apa masalah, anak sihat. So terima kasih pada Persatuan Tzu Chi. The volunteers' care and sincere greetings warmed the hearts of the flood-stricken residents. With their spirits uplifted, even those traumatised by the disaster found the strength to give back and help others. Yang terdetik hati saya tadi bila kes yang banjir Shah Alam tadi, yang mana saya punya situasi yang saya kena sekarang ni tak seteruk mana, tapi pihak NGO Tzu Chi pun datang bagi bantuan. So saya rasa di samping saya terima bantuan, saya pun perlu bantu orang lain juga. Global warming continues to bring more extreme rainfall. Every individual's effort in environmental protection adds strength to make a difference. Reported by Sia Atong, Chin Xiao Yen, Siu Wai Meng and Tai Fui Tat, Maidai, Malaysia.